Okay, Assalamualaikum and good morning. I'm Madam Suhaila, your lecture for chemistry subject. So today we will have your first lecture. So your first lecture will be covered for subtopic 1.1 and also 1.2. So our section will use this video section. Okay, and after that I will give you your question to be answered and also attendance for you to fill in. Okay, so I will explain how our lecture session will be conducted. Okay, first you need to watch this video. Okay, after you finish watching all of this video, okay, I will explain in detail. Then you need to answer question, okay, whether from Quizzes or Google Form. Okay, I will give you the link after that. Then at the end of the session, you need to fill in your attendance. Okay, so I will brief you. Okay, what is the difference? Actually, we have slightly difference between syllabus that cover in lecture and also in tutorial. Tapi sebenarnya hampir sama lah. Okay, so I will present it now. So actually in lecture and tutorial, actually kita ada syllabus yang hampir sama, cuma dia punya level of learning outcome dia yang berbeza. Dalam lecture, semua definition akan cover in lecture sahaja. So untuk tutorial, okay, kita akan cover calculation yang perlukan jalan yang panjang. Okay, contohnya dalam lecture untuk 1.1c, calculate the average atomic mass. So dalam tutorial pun kita ada calculate the average atomic mass. Tapi yang membezakannya ialah dalam tutorial kita akan ada calculation yang panjang-panjang, tapi dalam lecture calculationnya simple. Okay, then tengok dalam lecture 1.2 kita cover untuk definition. So ini pun semua definition. Dan juga simple calculation. Simple calculation tu meaning kamu tahu dia punya formula, substitute value dan dapat answer. So untuk tutorial, maybe kita perlu convert dulu dan baru kita boleh dapatkan final answer. So untuk hari ini, first lecture, kita akan cover untuk subtopic 1.1 and also 1.2, atoms and molecule and also mole concept. Okay, sampai sini, percentage by volume. Okay, yang ini yang saya mention dalam explanation saya tadi. So kita ada untuk matrix kita ada 4 level. Okay, we call this one C1 cognitive 1, C2 cognitive 2, C3 cognitive 3 and C4 cognitive 4. So kita cover sampai level 4 je. So untuk lecture kita akan cover C1 dengan C2, meaning remembering, ingat definition, kemudian kita boleh explain idea ataupun konsep. So that's why dalam lecture kita akan cover semua definition dan juga simple calculation berdasarkan yang formula yang kita ingat tadi tu. So itu namanya understanding. Tapi untuk tutorial, okay, kita akan apply. So apply in new situation, meaning kita akan apply formula ataupun definition tadi dan juga analyzing. Okay, so untuk C1, C2 ataupun dalam lecture kita akan gunakan di UPS, ujian penilaian sumatif. Okay, dan final exam kita akan cover untuk level 3 dan level 4, applying dan juga analyzing. So ada 4 different level. Okay, so untuk hari ni week 1. Okay, so kita akan cover 1.1 dan juga 1.2. So 1.3 kita akan cover untuk second hour lecture. So untuk 1.1,
Okay, write isotope notation, interpret mass spectrum, and calculate average atomic mass. And also by using relative abundance and also isotope ataupun mass spectrum. So actually yang ini ada dari video dalam Google site. Okay, so this one introduction for atoms. Ini boleh kamu go through. Okay, so ini semua tahu atom consists of 3 subatomic particles named as proton, electron and neutron. So electron yang boleh bergerak, so dia akan move around the nucleus. So this one is charge, proton positive, electron negative. Okay, this one definition. So definition ni kamu pun dah pernah go through di sekolah dulu. So ini penting definition. Proton number, the symbol is Z, capital Z. And defined as number of proton in the atomic nucleus. So yang highlight dan juga underline tu semuanya ialah keywords. Meaning kalau kita define mesti ada 2 keyword tu. Okay, number of proton dan juga atomic nucleus. And nucleon number with the symbol capital A defined as number of proton and neutron in atomic nucleus. So we will use Z and A in writing isotope notation. So dalam penulisan ni kita panggil dia sebagai isotope notation. So isotope notation ada untuk neutral atom and also for ion. So ini contoh isotope notation untuk neutral atom. So atas A, bawah dia Z, A, Z. So ini ialah elemen. Elemen apa-apalah, elemen daripada periodic table. Contohnya carbon, argon. Okay, so represent by X. So A tadi ialah nucleon number, hasil tambah proton dan juga neutron. Kemudian Z refer kepada proton number. Okay, contoh isotope notation for neutral atom aluminium. So Al. So atas ni ialah nucleon number 27 dan proton number 13. Okay, jadi untuk dapatkan number of neutron, okay, proton number, so nucleon number 27 minus proton number 13. So kita akan dapat 14. So macam mana nak calculate for electron? Okay, untuk neutral atom, number of proton akan sama dengan number of electron. So kalau ada 13 proton number of proton, so 13 juga number of electron sebab dia tak ada charge. Okay, yang ini ialah isotope notation for ion. So kalau untuk ion sama juga Az, proton plus neutron. Yang bawah ni ialah proton dan juga kita akan tulis charge pada sebelah kiri kanan atas elemen. Okay, contoh aluminium 3+. 3+ ni menunjukkan charge ataupun number of dia ialah charge. Jadi untuk ion, number of electron tak akan lagi sama dengan number of proton. Jadi kita perlu include charge. So kalau positive charge, meaning kita akan ada more proton. So kalau proton 13, elektron akan jadi less than 13. Jadi 13 minus 3 untuk dapatkan number of electron. So, yang lain samalah untuk dapatkan number of neutron, 27 minus 13. Okay, yang ini contoh untuk dua yang atas ni ialah neutral element. Okay, neutral atom kita ada proton 80, sini 80. So untuk dapatkan number of nukleon 120, neutron tambah dengan proton jadilah 200 ni. Okay, dan disebabkan dia neutral, so number of electron sama dengan number of proton, 80 dengan 80, sama juga untuk copper. Okay, tapi tengok untuk this elemen oksigen, so oksigen kita tengok elektron lebih banyak daripada proton.
So kalau elektron lagi banyak daripada proton, so dia akan jadi charge-nya negatif. Negatif berapa? 10 tolak 8. Jadi negatif 2. So kita akan tulis charge 2 minus. Okay, then yang lain ni sama. A dengan Z ni sama. So 9 plus 18 jadi 17. Yang ni number of proton. Okay, sama juga untuk kolba. Yang ni positif 3. Kenapa charge-nya positif 3? Okay, kalau tengok number of electron dengan number of proton, proton lebih banyak daripada elektron. So, bila proton lebih banyak, dia akan jadi charge-nya positif. So, 27 minus 24 jadi positif 3. Okay, same goes untuk this example. Kita just tengok perbezaan antara proton dengan elektron untuk tahu dia ada charge ataupun tidak. Okay, this one ialah isotope. Isotope ni maksudnya elemen yang sama. Okay, ini definitionnya. Yang kedua ni. Okay, definition for isotope. Two or more atom, dia dua atau lebih. Okay, dia macam kembar. Contohnya, hidrogen ada 3. Mercury ada 2. Uranium ada 2. So mesti 2 or more atoms. So ini keywordnya 2 or more atoms of the same element. Elemen yang sama. Kalau hydrogen, hydrogen semua. Mercury, mercury semua. Uranium, uranium. Okay, elemen yang sama. Yang ini second keyword. That have the same number of proton. Okay, third keyword, proton dia sama. Okay, proton yang sama maksudnya yang bawah ni. 1, 1, 1 ni proton 80, 80, 92, 92. Proton yang sama tapi different number of neutron. Okay, different number of neutron yang di atas ni. Yang ni yang menyebabkan dia jadi isotope. Okay, disebabkan perbezaan number of neutron. Okay, contoh isotope of hydrogen ada 3. Hydrogen 1 kita panggil, okay, daripada atas ni, daripada number of neutron, hydrogen 2 dan juga hydrogen 3. Ada 3 jenis isotope of hydrogen. Okay, then untuk identify these 3 isotope of hydrogen, kita akan menggunakan satu device kita panggil sebagai mass spectrometer. Okay, daripada mass spectrometer, okay, kita akan dapat last kali ialah detector. So detector ni akan keluar result dia dalam bentuk graph. So graph ni kita panggil sebagai mass spectrum. Okay, so mass spectrum ialah relative abundance, maksudnya berapa banyak yang dia ada, berapa percentage isotope tu yang ada versus type of isotope. Okay, contoh dalam mass spectrum ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis isotope of zirconium. Okay, so 90, 91, 92, 94, 96. So setiap isotope ni ada wujud dalam sampel tu. Okay, tapi yang paling banyak ataupun yang the most abundance refer kepada zirconium 90. Sebab dia paling banyak dalam ni, paling tinggi percentage tu. Okay, so percentage tadi kita punya mass spectrum dalam bentuk percentage. So meaning yang paling tinggi ialah 100%. Okay, dia boleh juga dalam bentuk fraction ataupun dalam ratio. So kita panggil sebagai relative abundance. Relative meaning number lah. So yang ini ialah relative ataupun percentage ataupun boleh juga dalam bentuk fraction. So dalam mass spectrum ni kita ada 3 jenis isotope, 24, 25 dengan 26. So yang ni ialah isotope for magnesium. So kita akan tulis dalam bentuk macam ni. Okay, magnesium 24, magnesium 25 and magnesium 26. So kalau kita interpret dalam mass spectrum ni yang paling tinggi refer kepada 78.9. Okay, refer kepada magnesium 24. Okay, menunjukkan yang paling banyak ada dalam
magnesium. So disebabkan magnesium 24 yang the most abundance, meaning dalam periodic table, okay, AR untuk magnesium akan jadi 24. Okay, yang ni contoh isotope of carbon. Ada 3. Okay, carbon 12, carbon 13 dengan carbon 14. So kalau tengok dia punya percentage, yang highest percentage adalah carbon 12. So that's why kita akan guna dalam periodic table AR for carbon ialah 12. Okay, yang ni yang kita mention tadi. Kenapa dalam periodic table carbon tu AR-nya 12? Because of highest percentage abundance untuk isotope 12. Okay, average atomic mass ialah average mass of the naturally occurring isotope. Okay, to calculate average atomic mass from mass spectrum. So kita ada tadi 3 isotope of carbon, ada carbon 12, 13 dengan 14. So daripada 3 tu kita akan calculate for average atomic mass. So formulanya ialah summation, ni hasil tambah, summation of Kimi. Ini nama Hakimi ke nama apa ke? Bolehlah Kimi over Ki. Kimi tu ketawa Ki. Okay, Kimi Ki. Okay, Q refer to relative ataupun percentage ataupun ratio ataupun fraction. Maksudnya berapa banyak yang dia ada. So M ni ialah mass. Okay, jadi percentage ataupun fraction tadi darabkan dengan mass. Kalau ada 3 isotope, maksudnya kita akan ada 3 set untuk Kimi. Divide by Ki. Ki ni ialah hasil tambah fraction ataupun hasil tambah percentage. So kalau dalam percentage senang sebab hasil tambahnya akan jadi 100%. Tapi kalau dalam fraction ataupun ratio, kita tambah je semua number tu. Okay, and average atomic mass ada unit. So unitnya depends. So, kalau dalam soalan tu bagi U lah. Ataupun ada juga dia bagi AMU. So ikut je. So U meaning unit. Kalau AMU, atomic mass unit pun boleh. Okay, mesti ada unit. Macam contohnya kalau kamu timbang berat beberapa orang kan. Yang ni 10 kg, 10 kg. Ni 20 kg, ni 50 kg. Tapi akhirnya final kita akan ada unitnya kg. So yang samalah yang ini, average. Ada unit. Okay, so for example yang ni kita ada isotope carbon 12, 13 dengan 14. Okay, given percentage abundance. So ini dalam bentuk percentage, yang ini dia punya key. Ini isotope mass. So mass ialah M. So ini mass dia. So ingat formula tadi, summation of Kimi over summation of Ki. Untuk dapatkan average atomic mass. Average atomic mass. Okay, so first step dalam calculation mesti tulis formula. Okay, summation of Kimi over summation of Ki. So Ki yang pertama untuk isotope 12, 98.89. Okay, kita ada first set. Ini second set. Set untuk carbon 12. Ini set untuk carbon 13. Ini set untuk carbon 14. Okay, divide by. Yang ini ialah summation hasil tambah Ki. Hasil tambah percentage tadi. So finally kita akan ada unit untuk average atomic mass. Okay, yang ni dalam bentuk mass spectrum. So mass spectrum ni ada relative abundance. So relative abundance bukan dalam bentuk percentage. Okay, jangan risau. Kita tulis juga sama juga formulanya. Summation of Kimi over summation of Ki. So Ki hasil tambah relative abundance ni. So Mi ialah mass. Tambah semua mass ni. Okay, so kita ada 3 isotope tadi. So isotope 24, 25 dengan 26 of magnesium. Okay, ini magnesium. So kita akan ada 3 set Kimi. Okay, 1 set, 2 set, 3 set. So dalam ni dia bagi
tak ada unit sini dimension, tapi kita tahu untuk average mesti ada unit, so unitnya U. Okay, untuk relative mass, okay, so relative mass kita akan calculate sama macam tadi, gunakan formula kimiki, tapi kita perlu relatekan dengan carbon 12. Okay, so define as 1/12 of 1 mass of carbon 12. So untuk relative ni maksudnya dibandingkan. Perbandingan dengan siapa? Dengan 1/12 carbon 12. So carbon 12 massnya 12. So kita bandingkan dengan 1/12. Actually yang ni akan jadi 1. So kesimpulannya untuk relative, disebabkan kita compare dengan mass 1/12 of carbon 12 tadi, so tak ada unit untuk relative atomic mass. Calculationnya sama macam average atomic mass, tapi perlu ada 2 step. Okay, contoh sini kita ada 2 isotope of gallium. Okay, gallium 69 dengan gallium 71. Okay, dan dia akan bagi exactly isotope mass untuk kedua-dua gallium 69 dengan gallium 71 dan juga dia punya percentage. Calculate relative. Tengok sini ada relative. So kalau ada relative meaning no unit. So kita akan mulakan dengan formula yang sama macam average tadi. So average atomic mass equal to summation of Ki over summation of Ki. Okay, calculate macam biasa, dan untuk average ingat ada unit iaitu U. Okay, dan untuk cancelkan unit U ni disebabkan kita nak calculate for relative, so kita perlu bandingkan dengan 1/12 carbon 12. So 69 ni dari atas tadi sini. Okay, divide by 1/12. Okay, yang ini yang menunjukkan dia ialah relative sebab kita bandingkan dengan carbon 12. Okay, actually step yang kedua ni untuk cancel unit U tu. Okay, so 69.723, so yang tu yang kita dapat daripada periodic table. Okay, so untuk relative molecular mass sama macam relative atomic mass, cuma yang ni ialah kita dalam bentuk molekul. So molekul hasil tambah beberapa relative mass of atom. Okay, contoh kita ada carbon dioxide CO2. So CO2 satu carbon. So carbon tu massnya ialah 12, oksigen massnya ialah 16, so 16 times 2. So MR ataupun relative molecular mass 44. So no unit. Okay, so that's all untuk 1.1. Untuk 1.2, yang ini adalah interrelate between mass, particle, volume of gas at STP dan juga mole. So between mole, ini pun kamu tahu ini daripada SPM, kita interrelate sama ada kita bahagi ataupun kita darab. Okay, ingat kita ada juga Avogadro number kan? Kalau tak ingat nanti tengok dalam list of constant daripada modul. Okay, yang ini volume at STP, okay, 22.4. So 1 mole at STP sama dengan 22.4 liter ataupun decimeter cubic. So kalau 1 mole at RTP adalah 24 liter ataupun decimeter cubic. Apa beza STP dengan RTP? S meaning standard. Standard temperature and pressure. Kalau RTP, room temperature and pressure. So kalau room tu kita consider 25 degree Celsius sebagai room temperature. Okay, so learning outcome untuk 1.2 kita akan define. Okay, ini semua define empirical formula, molecular formula, determine yang ni simple calculation untuk empirical and molecular formula, dan juga define concentration measurement untuk kelima-lima ni. Molarity, molality, mole fraction, percentage by mass dan juga percentage by volume. Okay, so untuk empirical formula, so definition,
simplest ratio. Chemical formula that show the simplest ratio. So simplest ratio meaning kena bahagilah sampai akhir sekali untuk setiap elemen tu. Tapi kalau untuk molecular formula, dia akan tunjukkan actual number of atom for each element. Okay, for example untuk water, empirical formula dengan molecular formula sama, H2O, okay, and dia satu. Okay, contoh yang beza ni ialah glucose, CH2O, empirical formula. Actually glucose C6, H12O6 kan, bila kita simplify, bahagikan dengan 6 semua ni, okay, N dia sama dengan 6, nanti kita akan dapat empirical formula dia ini. Okay, so untuk dapatkan N, okay, molar mass, bahagikan dengan empirical formula. Okay, step untuk determine molecular formula. First, kita akan cari empirical formula, macam kita buat table dulu. Kemudian dapatkan N menggunakan molar mass untuk dapatkan molecular formula. So ada 3 jenis data yang akan dibagi untuk determine empirical formula. Sama ada dia akan bagi dalam mass ataupun dia bagi percentage composition, meaning totalnya akan jadi 100%. Dan juga combustion data. So combustion data ni perlukan calculation yang panjang. Jadi ini akan cover dalam tutorial. Okay, ini contoh yang paling simple. Okay, dia bagi aluminium mass yang daripada first tadi tu. Okay, dia bagi dalam data mass. Okay, mass of aluminium 1.08. Kemudian mass of oxygen 0.96. Okay, aluminium, ini oxygen. So untuk form oxide, oxide meaning Al bergabung dengan O. So what is the empirical formula of the oxide? So kita perlu buat table macam dulu-dulu. So kita just ambil mass yang dia bagi tadi. Untuk aluminium 1.08, untuk oksigen 0.96. Bahagikan dengan AR. So AR ni nak dapat daripada mana? Tengok dari periodic table. Okay, so kita akan dapat mol. Mass divide by AR, mol. So antara 0.04 dengan 0.06, yang paling kecil ialah 0.04. So kita akan bahagikan kedua-dua mol ni dengan 0.04 untuk dapatkan simplest ratio. Okay, so bila kita divide by 0.04 untuk oksigen, kita akan dapat 1.5. So 1.5 tak boleh round off ataupun tak boleh bundarkan kepada 2. Okay, yang boleh bundarkan ialah 0.9 dengan 0.1. Contohnya, okay, contohlah sini kamu dapat 1.9. Okay, 1.9 boleh jadikan dia 2, betul. Tapi 1.5 tak boleh. Kalau 1.1 boleh jadi 1. Okay, dua ni je, 0.9 dengan 0.1 je. So 0.5, 0.3, dan yang seterusnya tak boleh bundarkan, tak boleh run off. So perlu cari nombor yang paling kecil bermula daripada 2 untuk jadikan dia whole number, nombor bulat. So ini 1.5 times 2. So bila yang ini times 2, yang ini pun kena times 2. So times 2 jadi 3, yang ini jadi 2. So kita akan dapat empirical formula Al2O3. Yang ini tadi saya mention tadi tak boleh run off untuk point tadi. Okay, ini contoh yang kedua kalau dia bagi dalam bentuk percentage composition. Okay, by mass. Okay, syaratnya untuk kita convert mass ni kepada, untuk kita convert percentage kepada mass, syaratnya hasil tambah semua percentage ni mesti 100%. Kalau tak 100% tak boleh convert percentage kepada mass. Okay, soalannya dia bagi percentage dan kita calculate. Kalau dia 100% jadi kita boleh convert jadi mass. Dan molar mass untuk ascorbic acid ni ialah 176. Okay, kenapa dia bagi molar mass? Untuk kita calculate molecular formula. Okay, so disebabkan dia 100% jadi kita convert percentage kepada mass untuk kita masukkan dalam table tadi. Okay, so sama macam tadi. So then kita divide by AR. So AR of carbon 12. Ini macam biasa kalau tak tahu tengok dari periodic table. Hydrogen 1, oksigen 16. Okay, kita dapat
mol. Antara ketiga-tiga ni, mol yang paling kecil ialah 3.41. So yang itu yang kita akan gunakan untuk bahagi. So 3.41 untuk carbon divide by smallest mole. Ini pun divide by smallest mole 3.41. So finally yang ini kita dapat 1. Okay, ini kita dapat 1.33, ini kita dapat 1. Okay, 1.33 macam tadi tak boleh round off sebab dia 0.3. Jadi kita perlu cari smallest number. 1.3 smallest number ialah 2. Tapi kalau kita darabkan dengan 2, kita akan dapat 2.66. Tak boleh juga. 2.66 tak boleh round off jadi 3. Jadi kita perlu darabkan dengan 3. So kita kena cuba daripada smallest number. So 1.33 times 3 kita akan dapat 3.99. So 3.99 kan dia 0.9. So boleh convert boleh round off jadi 4. So itulah empirical formula kita C3H4O3. Dan untuk calculate molecular formula kita guna molar mass yang dia bagi dalam soalan tadi tu. Molar mass mass divide by molar mass untuk empirical formula. So ini yang dia bagi dalam soalan 176 divide by 88. 88 ni dapat daripada empirical formula. So kita akan dapat 2N kita. So molecular formula equal to N empirical formula. So empirical formula C3H4O3 divide by 2. N kita 2 tadi sini. So dapatlah molecular formula. Okay, last part untuk definition concentration unit. Okay, molarity. Ini simbolnya capital M, M besar. Molality, M kecil. Percentage by mass, W over W. Actually W refer to weight. Percentage by volume, V over V, capital V. Dan juga mole fraction, capital X. So definition untuk concentration unit, concentration of solution ataupun molarity. A mole of solute dissolved in mass of solution. Okay, yang ni ya. Sorry, yang ini. So ini definition untuk molarity. Mole of solute divide by volume of solution. So volume of solution ni mesti dalam liter ataupun desimeter kubik. So kita akan dapat unit untuk molarity ialah mole per liter. Ataupun kita boleh guna M besar, capital M. Molality, mole of solute divide by mass of solvent. Okay, kena tahu apa beza antara kedua-dua. Yang ini volume, yang ini mass. Yang ini solution. Solution tadi ialah hasil tambah antara solute dan juga solvent. Okay, solute ni apa? Ini larutan. Yang ini pelarut, ini bahan larutan. Okay, so solvent in kg. Mesti dalam kg. Yang ini mesti dalam liter. So that's why molality unitnya akan jadi mole per kg. Ataupun boleh juga guna simbol M kecil. Percentage by mass. Okay, mass of solute divide by mass of solution. Okay, yang ini tak kisah dalam kg ke ataupun dalam gram, tapi dua-dua mesti sama. So kalau atas G, bawah pun gram. Okay, tapi dia mesti solute divide by solution in mass. Sama juga untuk, okay, apa ni, percentage by volume. Solute over solution, tapi dalam bentuk volume. Kalau ml, ml. Kalau liter, liter lah. So kedua-dua ni, nombor 3 dengan nombor 4, unitnya ialah percentage. So soalannya ialah percentage by mass ataupun percentage by volume. And finally, mole fraction. Mole fraction ialah pecahan. Mole fraction of solute. Mole of solute divide by mole of solution. Sebab kita tahu mole of solution ialah hasil tambah mole of solute dan juga mole of solvent. Okay, mole fraction tak ada unit. So ini yang tadi, yang saya explain tadi tu. Okay, example ni simple calculation. Calculate molarity of solution. So kita ada sucrose.
Sucrose ni ialah solute. So formula tadi mole of solute divide by volume of solution in liter. So kita ada sini volume of solution, jadi kita perlu calculate dulu mole of solute. So MR for sucrose 342, calculate mole of sucrose, then divide by volume of solution. So dapatlah molarity. Molality, dissolve in mass of solvent in kg. So perlu calculate dalam mass. So ini unit. So kita tahu mass of solution ialah hasil tambah mass of solute dan juga mass of solvent. Okay, example. Okay, dalam soalan ni kita kena identify siapa solute, siapa solvent, siapa solution. So ini kita ada 24.4 gram of sulfuric acid. So sulfuric acid ialah solute. Yang ini water ialah solvent. So hasil tambah dua ni kita akan dapat solution. So berapa molality-nya? So kita tahu dia ialah mole of solute divide by mass of solvent in kg. So kita dah ada mass of solvent, kita perlu convert kepada kg, ini 0.198. Okay, kita ada mass of solute, calculate mole. Okay, that's one, yang ini percentage by mass. Okay, sama. Mass solute divide by mass solution. Okay, yang ni kita ada mass of solute, sucrose, solution, hasil tambah water dengan sucrose, kita akan dapat solution. So kalau solution, add water until the solution mass is 100 gram. Okay, so 100 gram ni actually dah solution dah. Jadi divide je. Ini bukan mass of solvent untuk 100 gram tu, dia bagi tahu dia adalah mass of solution. So ini sama macam tadi, cuma ini dalam bentuk volume. Okay, ini 25 ml solute. Ini pun sama, 100 ml ni ialah solution. So 25 divide by 100 times 100 untuk jadikan dia percentage. Yang ini mole fraction. So mole fraction tak ada unit. Okay, kalau dia mole fraction untuk A, jadi ialah mole A bahagi dengan mole total. So contohnya dalam bekas tu kita ada komponen A, komponen B, komponen C. Okay, ada 3 komponen. Kita nak cari mole fraction A. So mole A divide by hasil tambah semua mole yang wujud dalam bekas tu, mole C. So nak cari mole fraction B, boleh. Mole B divide by hasil tambah ke semua mole tu. Kalau mole C, okay, actually mole fraction ni disebabkan dia pecahan, hasil tambah semua pecahan ni akan jadi 1. Jadi kalau XA plus XB plus XC equal 1. Jadi kalau kita dah tahu mole fraction A dengan mole fraction B, bolehlah kita cari mole fraction C. 1 minus XA plus XB. Ataupun nak guna formula macam atas ni pun boleh. Okay, so total mole fraction sama dengan 1. Okay, contoh ni. Calculate mole fraction of urea in 250 gram of water. Okay, so kita ada urea molenya 4.45. Water kita perlu tukarkan dia jadi mole. Mole of water. Okay, so mole of water 13.89, mass divided by molar mass. Okay, dalam komponen tu kita ada water dan juga urea. So kalau nak dapatkan mole fraction of urea, mole urea divide by total mole. Total mole tu ialah mole water dan juga mole urea. Okay, so yang ni dia ada interrelate dengan density untuk volume. Okay, density ialah mass of solute divide by volume of solution. Ini hati-hati kena tengok apa dia punya unit.
Selalunya ml, tapi boleh juga dia bagi dalam liter. Sama juga dengan mass, boleh juga dalam kg, tapi selalunya gram. So yang ni kita gunakan untuk dilution. So molarity times volume before dilution sama dengan molarity times volume after dilution. So actually MV ni represent mole. Okay. So that's all. Nanti saya akan bagi exercise. Okay, thank you.